महंगाई की भड़कती आग को पेट्रोल छिड़क पर मजीद भड़काने की तैयारी। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत 20 रुपये 7 पैसे, डीजल 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वज़ारत खजाना आज वज़ीर आज़म की मशावरत से हतमी फैसला करेगी। चीनी जेब पर भारी पड़ने लगी। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में कीमत की एक बार फिर सेंचुरी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब। हुक्काम के मुताबिक दस्तयाबी में मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। 1174 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 21,836 हो गई। अमवात की कुल तादाद 12,860 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 38,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। वजीर आजम इमरान खान आज जेहलम का दौरा करेंगे। जेहलम और चकवाल में 2 नए नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह करेंगे। फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी हमरा होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं टिल्ला जोगियां और नंदना किले की बहाली संगे मील है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो माहौल और सयाहत को माशी पॉलिसी का अहम जुज़ समझते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ तेज। पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें सेनेट के लिए एक हो गई। 5 मुतफ़िका उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। सिंध में सियासी हरीफ मिल बैठे। जियालों की मुतहदा दफ्तर आमद। 2 सीटों के बदले यूसुफ रजा गिलानी के लिए हिमायत मांग ली। मुतहदा ने हतमी फैसला राब्ता कमेटी पर छोड़ दिया। इस्लामाबाद में थाना बारा कहो के इलाके में तहरीर कत्ल की लर्ज़ाख्तेज़ वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से इमाम मस्जिद, उनका बेटा और शागिर्द जाँ बहक हुए। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वरसा के सुपुर्द। कई घंटे गुजरने के बावजूद FIR दर्ज न होने पर लवाहिकीन का एहतजाज। मैयतों को गुस्ल देने के बाद एहतजाज का ऐलान। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 2 तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गईं। गुजरात में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू मारे गए। गुजरात थाना डिंगा की हुदूद में पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद। 3 फरार मुलजिमों की तलाश। शहीद एलीट एहलकार की शनाख्त जुल्फ़िकार के नाम से हुई। शुजाबाद में आवारा कुत्ते 4 साला बच्चे पर हमलावर नोचते और घसीटते रहे। बच्चे की हालत तशवीशनाक। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इलाज से इनकार कर दिया। वालिद का इल्जाम, अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ने लगी। सऊदी अरब को इंसानी हुकूक की पामालियों का जवाब देना पड़ेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन की धमकी। ताल्लुकात में तब्दीलियों का इंदिया भी दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तब्दीलियों का ऐलान कल मुतवक्के। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब ने मामले पर हर मुमकिन कानूनी इक़दामात किए। मुलव्वस अफराद से तफ्तीश से सजा तक अदल के तमाम तकाजे पूरे किए। पाकिस्तान सऊदी काविशें तस्लीम करते हुए यकजहती का इजहार करता है। कातिल कोरोना, दुनिया भर में 25,34,000 जिंदगियां निकल गया। अमेरिका में एक रोज में 1,242 अफराद हलाक। कोरोना रिस्पांस टीम ने जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। थाईलैंड में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। पहली खुराक नायब वजीर आजम को दी गई। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड में दूसरे रोज भी लॉकडाउन। अवामी मकामात बंद। कोलंबिया ने 1 जून तक जमीनी और दरियाई सरहदें बंद कर दी। अर्जेंटाइन में VIPs को वैक्सीन देने के खिलाफ एहतजाज। सदारती महल के सामने मुजाहिरीन ने बर्तन बजाए। कार फ्री संडे। लाहौर में फजाई आलूदगी को कम करने के लिए साइकिलिंग इवेंट का एहतमाम। लिबर्टी चौक से सिद्दीक ट्रेड सेंटर तक साइकिल रेस में मर्द और ख्वातीन ने शिरकत की। इंतजामिया का कहना है कि इवेंट का मकसद फजा में आलूदगी कम करना है। सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल से मुतल्लिक अमरीकी रिपोर्ट पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल को मकरू जुर्म, मुमलिकत के कवानीन, इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी और इस हवाले से रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी। इस मामले पर हर मुमकिन कानूनी इक़दाम उठाए गए। सऊदी हुकूमत ने तमाम मुलव्वस अफराद से तफ्तीश में सज़ा तक अदल के तकाजे पूरे किए। पाकिस्तान सऊदी काविशें तस्लीम और मुमलिकत से जारी यकजहती करता है। उनका कहना है कि हर सतह पर कानून की बालादस्ती और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए। तमाम रियासतें इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और पासदारी यकीनी बनाएं। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि सऊदी अरब को इंसानी हुकूक की पामालियों का जवाब देना पड़ेगा।
ایک انٹرویو میں صدر نے کہا کہ انہوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے گفتگو میں واضح کر دیا کہ اب دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم تبدیلیاں آئیں گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن کی یہ دھمکی امریکی انٹیلیجنس کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں امریکی صحافی جمال خشوگی قتل کا ذمہ دار سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹھہرایا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اس رپورٹ کو مسترد کر چکا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ سعودی عرب کو انسانی حقوق کی پامالیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ فطرت کے رنگ، پنجاب اور دیہاتی کلچر پر مبنی تصاویر، رنگوں سے کھیلنا مناہل کا شوق بھی ہے اور روزگار بھی۔ والد کے بعد بڑے بھائی کا سایہ سر پر نہ رہا تو مناہل نے گھر والوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ آج سے 2 سال پہلے میرا جوان بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو وہ بہت بڑا صدمہ تھا ہماری فیملی کے لیے۔ تو اس صدمے کو سے بچنے کے لیے میں کہوں گی میں نے پینٹنگ کا سہارا لیا، اور جب میں پینٹنگ کرتی تھی تو مجھے سکون ملتا تھا۔ مناہل کا کہنا ہے بھائی کے انتقال کے بعد مصروف رہنے کے لیے پینٹنگ شروع کی اور پھر اسے اپنا جنون بنا لیا۔ سیکنڈ ایئر کی طالبہ کو لکھنے کا بھی شوق ہے۔ ایک آرٹیکل جرمنی میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ جرمنی میں اسٹوری پبلش ہوئی ہے، انہوں نے ایوارڈ سرمنی کے لیے بلایا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ میرے اس ٹرپ کو فنڈ کرے اور مجھے اس کے لیے اسپانسر کرے تاکہ میں وہاں جاؤں اور اپنا ایوارڈ لے سکوں۔ باہمت لڑکی صبر و استقلال سے مشکل حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ہمت، حوصلہ اور لگن ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ مناہل نے بھی پینٹنگ کا سہارا لیتے ہوئے نہ صرف اپنی تکلیف کو کم کیا بلکہ بہترین زندگی کا سفر شروع کر دیا۔ کیمرامین فہد بھٹی کے ساتھ شاہد حنیف، GNN لاہور۔ فائرنگ بلدیہ ٹاؤن، گارڈن، لانٹھی، بنارس اور میٹرو ویل کے علاقوں میں کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے 7 واقعات سامنے آئے جس میں بچے سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ اسلام آباد میں تھانہ بارہ کہو کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے امام مسجد اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں مفتی اکرام، ان کا 13 سالہ بیٹا اور ایک شاگرد شامل ہیں۔ دوسری جانب لواحقین نے قاتلوں کی گرفتاری تک تدفین سے انکار کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بھی پولی کلینک کے باہر جمع ہو گئے۔ DIG آپریشنز افضال احمد نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 2 تفتیشی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ سعودی عرب پر حوثی باغیوں کے ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملے عرب اتحادی فوج نے ناکام بنا دیے۔ میزائل اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ یمن میں عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کے مطابق حوثی باغیوں کی جانب سے ایک دن میں 5 حملے کیے گئے۔ یمن سے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہر قمیص مشید پر 5 ڈرون حملے کیے گئے، جبکہ جازان شہر پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ تاہم تمام حملوں کو ناکام بناتے ہوئے ڈرون، طیاروں اور بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی مار گرا دیا گیا۔